السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین اکرام، لرن ٹو ریڈ عربک ان 1 hour میں آپ سب کا استقبال ہے. یعنی 1 گھنٹے کے اندر عربک پڑھنا، دیکھ کر آپ پڑھنا کیسے سیکھ جا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو 3 مرتبہ دہراتے. تو آج میں سیکنڈ ٹائم پھر آپ کو دہرا رہا ہوں، کنٹینیو نہیں کر رہا ہوں. کل کا جو تھا پورا ریویژن انشاءاللہ، تاکہ آج جو لوگ اٹینڈ نہیں کر سکے ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ مدد کرنے کے لیے جناب معین عمری صاحب، جناب ارشاد صاحب اور جناب نذیر صاحب موجود ہیں. تو کیا لوگ آ چکے ہیں ہمارے معین صاحب؟ کیا آڈینس ہماری موجود ہے؟ آ رہی ہے الحمدللہ. تو آئیے آپ لوگ ماشاءاللہ کل کی طرح آج ہمارے پاس بورڈ ہے. کیا نظر آ رہا ہے معین صاحب؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ آج ہمارے پاس اسمارٹ ٹی وی بھی ہے آپ کے سہولت کے لیے، تاکہ جو مین چارٹ ہے، کل کئی لوگوں نے کہا کہ جو مین چارٹ ہے ذرا وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، تو آپ کے لیے ماشاءاللہ چونکہ یہاں پر اسمارٹ ایجوکیشن اسلامک تربیہ کوشچن دا ABM اسکول، اللہ تعالیٰ وہ سارے انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا اور ہم کو یہ سہولتیں فراہم کی، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خیر و برکت دے. دن میں تو اسکول، لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ رات میں کوئی ایسے ایکٹیویٹیز ہوں جس سے امت کے نونہالوں کو، امت کے بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو فائدہ ہو انشاءاللہ. تو اوشن دا ABM اسکول اسمارٹ ایجوکیشن ود اسلامک تربیہ، جناب منصور صاحب، جناب نور الدین صاحب اور بہت سارے ذمہ داران اور آج بہت سارے ٹیچرز، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول کرے. کیونکہ یہ جو ماحول ملا ہے کہ جہاں پر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے بہت ساری ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں گے آپ کی خدمت کے لیے. تو ابھی ہم آپ کا کچھ بھی اگر کوشچن آئے گا تو انشاءاللہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس جو آئی پیڈ ہے، تو اس آئی پیڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے کوشچنس کو فالو بھی کروں گا، تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز ہو تو آپ اس میں سمپلی بس کوشچن کر دیں، تاکہ جب تک میں آپ کے کوشچن جانوں گا نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم بورڈ پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سلائٹلی آہستہ سے پھر آپ کو میں یہ اسمارٹ ٹی وی پر لے جاتا ہوں. سب سے پہلے ایک اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2. یہ 2 جو ہے ان دونوں کے درمیان کنیکٹ کرنے کے لیے کنیکٹر ہے. دس از دا کنیکٹر بٹوین 1 and 2. اور سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 6، 7، 8، 9، 10 and 11. جب آپ 11 اسٹیپ پر پہنچیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی تک جو آدمی اور عربک پڑھنا اس کو سمجھا، شاید اس کو سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ہم ٹیبل پڑھتے ہیں، کیا ہے الفابیٹ سمجھ جاتے ہیں تو کیسے پڑھیں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب میں نے ٹیبل سیکھی تو الحمدللہ میں نے 1 گھنٹے میں ٹیبل سیکھی. تو اس کا کچھ ٹیکنکس ہوتے ہیں. اس کا سمپل طریقہ ہے کہ الفابیٹ سے یاد کریں، اور ہر لینگویج میں واولس اور وتو کہتے ہیں، آ ای او، وہ ذہن میں رکھے. الحمدللہ 1 گھنٹے میں نے ٹیبل سیکھی تھی اور پورا اخبار پڑھتا تھا. میں ووکیبلری کی انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے 1 گھنٹے کے اندر مالدیو لینگویج اور 1 گھنٹے کے اندر اسپینش لینگویج سیکھی ہے. تو میں نے اسی کو اپلائی کیا ہے یہاں پر آج عربک کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جس کو لوگ بڑا بنا لیے، بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑا سمجھتے ہیں کسی چیز کو تو بڑا بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیلری دے رہے ہیں، آپ تنخواہ دے رہے ہیں، تو ایک ذریعہ معاش بن جاتا ہے کسی کے لیے، تو بھی لمبا چل رہا ہے لمبا، اور بچے بھی سست کرتے ہیں. تو بڑے سمجھ میں رہتے شاید کہ بہت لمبی چیز ہے، تجوید الگ چیز ہے، لیکن میں ریڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے قرآن مجید کو کہ اس کی جو زبان ہے اس کے اندر ایک معجزہ ہے. تو آئیے پہلا اسٹیپ اس کو آپ اپنے ذہن میں کہتے ہیں. یہ آپ کو الفابیٹس اب آپ کو دماغ میں بٹھانا ہے. جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، اب یہ الفابیٹس آپ کو دماغ میں، مطلب یہی صاد ہے، یہی ضاد ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ نیا آدمی اس کو تو یاد نہیں رہے گا. وہ پا وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کو پا کو وہ تا سمجھ جائے گا. تو اس کے لیے ایک کانسیپٹ کو کہتے ہیں انگریونگ.
ऑन द रॉक। क्या मतलब है? यानी आपने देखा होगा जो पत्थर होता है, मिसाल तौर पे पत्थर है, हाँ? या कोई चीज हमारे पास रियल में पत्थर है, तो कल इंशाल्लाह मैं कोई करूँगा पत्थर ला के आपको समझाऊं। तो आप पत्थर में क्या करते हैं, उसको घसते हैं, ठीक है, घसकर समझाने की कोशिश करते हैं। कोई पत्थर अगर बाहर से लाए, हमारे मोइनुल साहब से गुजारिश करता हूँ तो कोई पत्थर लाए, तो उसमें किस तरह से एक दो पत्थर लाए, उस पर उसको कहते हैं एंग्रेविंग, यानी कि अन्नक्शु फिल हजर, यानी पत्थर में घसते हैं। एक अलिफ कितना मुश्किल होता है, उसमें बाद इतना कितना मुश्किल होता है। अब मैं यहाँ पर बोर्ड पे जो है ना बा ऐसा लिख दूँ, बा मैंने ऐसे लिख दिया बड़ी आसानी से, इनका पत्थर पे लिखना आसान होता है क्या? नहीं होता है। तो वो इसको कहते हैं एंग्रेविंग कॉन्सेप्ट, यानी कि पत्थरों में नक्श करना। आप ऐसा रुक रुक के तो एक वर्ड को अगर आप ये अलिफ से लेकर या तक लिखेंगे, तो मैंने लिखकर देखा आप वक्त के में नया आदमी कितना टाइम लग सकता है, तो 20 सेकेंड लगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि अगर आप 20 सेकेंड लगाते हैं लिखने के लिए 28, और एक कौल के मुताबिक क्या है 29 अल्फाबेट्स अरबी ज़बान में, लेकिन दोनों में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो पहला जो अलिफ है, अलिफ एक होता है अलिफ नॉर्मल, दूसरा अलिफ होता है हरकत वाला आ, तो आ और अलिफ अगर सेम कर दे तो 28 है। पत्थर कुछ हाँ भाई देखते अब ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं जितना आसानी से मैंने लिखा नहीं लिख पाऊंगा, तो इसको कहते हैं एंग्रेविंग कॉन्सेप्ट, यानी मतलब ये है कि आप पत्थर में कैसे नक्श करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बताता हूँ आपको पत्थर में कैसे नक्श करते हैं। लाल लाल से समझाता हूँ मैं। बा अलिफ तो बहुत आसान है, अलिफ तो आपने ऐसा किया, मैं बा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं देखे ऐसा जैसे पत्थर होता है, तसव्वुर ये करिए कि आपके दिमाग में पत्थर है और उस पत्थर पर आप कंधा कर रहे हैं, ऐसा रुक रुक कर, तो जल्दी याद होता है। अगर आप ऐसे बा बोलेंगे दूसरे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा रुक रुक के जाएंगे, ठीक है, बा। अब मैं ता लिख रहा हूं, बा बा है, नीचे नुक्ता डाल दिए बा हो गए, दो नुक्ते ऊपर डाल दिए ता हो गए, तीन नुक्ते ऊपर हो गए सा हो गए, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं जीम की तरफ। अलिफ पहला है अलिफ, अलिफ आ बा ता सा, आ बा ता सा। अब उसके बाद मैं आ रहा हूं जीम, हा खा जा हा खा, इस तरीके से। अब जीम लिखना सिखाता हूं मैं आपको। ये दिमाग में आप उसको बिठाइए, लिखना कमाल नहीं है, दिमाग में ऐसा लगे जैसे पत्थर है कोई, और जैसे जीम बोले आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जैसे हा बोले तो वो उस वक्त पर होगा जबकि आप तस्वीर करें गया कि आप यहाँ लिख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलिए मैं जीम लिखता हूँ, आप अपने दिमाग में इसको लिखिए, खाली सुनना देखना नहीं है, तस्वीर करिए कि आपके दिमाग में पत्थर है, उस पर आप लिख रहे हैं। जैसा मैं लिख रहा हूँ, देखिए जीम लिख रहा हूँ, मैं रुक कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नुक्ता डाल दिया, जी ऊपर नुक्ता डाल दिया, खा, अगर मैंने दो नुक्ते निकाल दिए, हा जा हा खा, आपने दूसरी लाइन सीख लिया। एक मेहनत की आपने, बा पे मेहनत की, पूरे ऊपर की लाइन आ गया, जीम पे आपने मेहनत की, जा हा खा। अब आइए तीसरी लाइन लेते हैं,
दिमाग में बिठाते जाइए। रुक रुक के लिखने से वो अल्फाबेट जल्दी याद हो जाता है। दिमाग में नक्श बिठाइए, क्योंकि बुनियाद अच्छी पड़ेगी तो बाद में बिल्डिंग कायम कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको थर्ड लाइन लगा, द रॉ ज़ द रॉ ज़ जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ज़बान जो है दांत पे लगा रहा हूँ, स्मूथ है, इट इज वेरी स्मूथ, बट ज़ it is creating stress in voice, ज़। लेकिन दाल जब कारी पढ़ता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अगर मैं ऐसा पढ़ा ज़ालिकल, अगर पढ़ा तो लोग बोले गलत पढ़े आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर जा है, तो साउंड से ही पता चलता है कि वहाँ पर दाल है या जा है, साउंड से पता चलता है। तो आइए इसको भी लिखते हैं। आपने एक सीखा, इट इज कमिंग लाइक ए ट्रायंगल कर्व कमिंग लाइक ए ट्रायंगल। दाल अब देखिए दूसरे, ये इसमें इट इज दिस कर्व इज लाइक अ ट्रायंगल शेप, टेकिंग ट्रायंगुलर शेप बट lightly slant. Ra, it is lightly slant, not taking too much deep curve. It is giving very slight curve. Okay, there is a difference. Okay, difference in shape, also difference in pronunciation of the dal, that is ra, dal, da, ra, and there is a difference raw, za, stress, creating stress in voice, da, la, ra, za. MashaAllah, you cross the 3 lines. Now we are going toward fourth line. If you ponder on the first word, automatically you will catch the remaining parts. अगर आपने पहले वर्ड पर अच्छा कैच कर लिया तो बाकी के वर्ड्स आपको समझना आसान हो जाएगा। अब आपने सीन को पकड़ा, इसके अंदर आपने सीन इज हैविंग 3 belly, small, 2 small belly and 1 is very fat belly. In Urdu we are calling इसको एक पेट है, 2 पेट है और बड़ा पेट है, ऐसे कहते हैं। जैसे small belly and very big belly. Okay, see, she. Now you are removing one barrier and making sword. There is a difference between scene. It is coming like a vessel. City की तरह, sheen, normal, sword, bubbling from 2 sides. Okay, you are observing that our mouth and our face is bubbling from 2 sides, sword, and what it is bubbling from 1 side, but, and you are touching your tongue with the upper teeth, but touching the tongue with the upper teeth set. Okay, but not bubbling from here, bubbling from here. Okay.
Thought, Sin, Shin, Thought, Thought. Now they are coming from, we finished 1, 2, 3, 4. Now they are coming in fifth line. Very easy. Pa, pa. इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि पत्थर पर कैसा लिखते, बड़ी स्लेट पत्थर की हम लाएंगे और पत्थर पे आपको अलिफ बा जो है ना इस पर इंग्रेव करके बताएंगे, तो आपको और अच्छा याद है। आप भी कोशिश करिए उस पर। पा, अरबी जो जबान है, अरब के जो लोग हैं सांप से ज्यादा रिलेट है। मिसाल के तौर पे आप गौर करके देखिए तो इसके अंदर जो सांप है ऐसा बैठता है, सांप, ठीक है, ये उसका फन ऐसा बैठता है। तो अरब के लोग जो है उसके पूरे अल्फाबेट्स को आप देखिए तो सांप के पॉइंट बार बार, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि अब सांप ऐसा बैठा, अब सांप ऐसा बैठा। तो अगर ये हो गया तो सांप का एक नाम जो है ना बताया जाता तो एक उसके अरब के लोगों ने ऐसा किया तो। अब इसी के जो है ना आपको नुक्ता डाल दो वाह। अब देखिए कभी सांप जो है ना ऐसा बैठेगा, आई, अब उसको इंग्रेव किया, सांप को दिमाग में रखिए। अरब के लोगों को सांप से बड़ी निस्बत है। कभी सांप जो है ना लंबा हो गया, अपनी दूर को लंबा करके बैठा, ऐसा हो गया। कभी सांप जो है ना बैठा है और ऐसा उसने कर दिया, सांप हो गया। कभी सांप जो है कोई ऐसे बैठेगा, ऐसा बैठेगा, ऐसा बैठेगा, सांप दो सांप जमा कर दीजिए, छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, काफ। कभी सांप जो है आपको ऐसा लगेगा, नाम। कभी सांप आपको ऐसा लगेगा, जब वो नाचता है तो आपको ऐसा लगेगा। तो हर किस्म के जो सांप के जो शेप होते हैं अरब ने इस्तेमाल किए। कभी सांप ऐसा गोल बनाएगा और उसका बच्चा दरम्यान में बैठेगा, नून बन गया। कभी सांप ऐसा हल्का बना के बैठ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज गोल है वहां पर, हा हो गया। कभी सांप ऐसा बनेगा, वाओ। उसके बाद कभी सांप ऐसा बनेगा। तो आप सांप से जोड़ते हुए फिर उसको इंग्रेव करते जाइए, तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आप अलग दुनिया में। तो तफसीर जवाहिरुल कुरान तंतावी ने पुराने जमाने के जो जिसको आप कहते हैं पुराने जमाने में जो है पत्थरों पे जो लिखाई होती थी, वो जो तख्तियां मिले पुराने जमाने में के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, तो उन तख्तियों पर पुराने जमाने में सब ऐसे लिखे हुए थे। तो वहां से डेवलप होते हुए ये जबान ऐसे हो गई। इसको मीटिंग थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा पानी, इस पर थोड़ा पानी। ठीक है, अभी तो हमारा लिखने का काम हो गया। ये तो आपको बाकी का आपको पेपरों में घर के अंदर आपको जो है आपको एक बड़ा चार्ट खरीदना पड़ेगा घर के अंदर, या आप एक तख्ती पर लिखे एक कलम लेकर, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। चलिए अब आप हमें ये सेकेंड हमारा इंटरेस्टिंग चार्ट है। अब आप जो पढ़ रहे थे लेकिन अब ये जो ऐसा हो जाएगा बा 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 बन बे बू बो। अब ये जो आप देख रहे हैं साउंड बदल रहे हैं, तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तरीके से डिफरेंट साउंड क्रिएट करता हुआ जाएगा। यही वर्ड
अब आपको वो याद करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये यानी डिफरेंट वावल्स कहते हैं जबर जेर पेश, आ ई ऊ, जो ऐसा साउंड होता है आ ई ऊ, इसको कहते हैं वावल्स। बाकी के जो होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी जो वॉइस क्रिएट करते हैं, तो वावल्स क्या करते हैं, वॉइस के अंदर एक चीज लाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स है, वर्ड्स को कुछ एक राह देते हैं, साउंड की एक राह देते हैं। वावल्स क्या करते हैं कि दे आर क्रिएटिंग पर्टिकुलर साउंड्स। अब जो होता है एक अल्फाबेट, दूसरा होता है वावल। कभी अल्फाबेट में मिलता है तो एक आपके लिए एक तरीका बन जाता है, अल्फाबेट और वावल मिलते हैं तो फिर एक अलग तकसीम आती है। वावल आपस में मिलकर तब्दीली आती है। तो अब आपको देखना है कि कैसा दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसके अंदर है बा, फतहा, ऊपर जो आप देख रहे हैं नजर आ रहा है, हाँ जूम है, ये देखो आपने ऊपर डाला, लाइन के ऊपर है, बा के ऊपर है, बा के नीचे होता बी, बा के ऊपर आपने इसको कहते हैं कि आपने एक स्लाइड, एक आपने जो है कर्व इस्तेमाल किया, इसको रबर कहते हैं। फतहा, बा, बी, बू, बा, बी, बू, थोड़ा आपने और खींचा, बा, बा, 6 तक खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ दो, यहाँ पर 2 बरता, बा, बा, बा बोलेंगे तो गलत, और बहुत ज्यादा आपने खींच दिया। इसका मतलब एक खींच सकते, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4, 5, 6 तक भी जाता है। वो कब जाता है वो आपको नहीं समझ के खींचना है, वो तजुर्बा पड़ेगा। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करें रीडिंग, अभी हम रीडिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मैं ये जाकर कनेक्ट कर रहा है, मैंने कहा ना दिस पेज इज द कनेक्टर बिटवीन दिस पेज एंड दिस पेज। नाउ वी आर गोइंग द मेन पेज। यहाँ देखिए आप, मेन पेज, बा, बू, ती, अब आ रहा है जबर जेर पेश। इसको आप देखिए कैसा रिदम, कैसा बात बोल रहे थे। अभी देखिए बाप कितने शक्ल में बदलेगा उसको, बाबी बू ताती तू सासी सू जाती रो, बाबी बू ताती तू सासी सू जाती रो। इसको आप ऐसे नज़म की तरह याद करने की कोशिश करें तो भी दिमाग में बैठ जाएगा आपको। आपने इंग्रेविंग के जरिए से याद करने की कोशिश की, अब जरा उसको जरा सा रिदम की तरह याद करिए। हा ही हो, अब आपको क्रिएट करना है, लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है हा ही हो, हा ही हो, खा ही हो, दादी दो, दादी दो, दादी दो, दादी दो, रारी रू, रारी रू, जाजी जू, जाजी जू, सासी सू, सासी सू, शाशी शू, शाशी शू, सासी सू, सासी शू, दादी दो, दादी दो, ताती तो, ताती तो, ताती को, ताती को, गोटा पढ़ रहा हूँ, पब्लिक फ्रंट, वादिबो, वादिबो, आरियो, आरियो, गागियो, गागियो, फाफिफो, फाफी। आपको ऐसे पढ़ते रहना है। बच्चों को लोरी सुनाते वक्त पे करें, बच्चा भी सो जाएगा, आपको अरबी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आतिको, खाकीको, लालीलो, मानीमो, नानीमो, वागियो, हागियो, याइयो। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद सेकेंड, अब आपको लगाना है 2 वावल लग रहे हैं, जबर पे जबर, पेश पे और एक पेश, जेर पे और एक जेर, जबर वावल। तो उसके अंदर आता है बा से बन, बन बिन बुन, बन बिन बुन, बन दिन तोन, सन सिन सोन,
جن 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 ہن 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 خن 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 دن 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 دل دن 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 رن 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 دن رن 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 زن 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 سن 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 آپ نے بتا دیا. پھر اس کے بعد الف الصغیر جس کو الحنجریہ، الحنجریہ مانے خنجر، حنجریہ بھی کہتے ہیں اس کو، الف الصغیر الیاء الصغیر الماء الصغیر. ایسا لگے گا جیسے یا کو آپ نے تھوڑا کاٹا اور تھوڑا سا کھینچا. با بی ابھی تک با تا تا ایسا پڑھ رہے تھے. اب کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ با بی تو تا تی تو تا تی تو جا جی جو، تھوڑا سا آپ نے کیا. المد الصغیر کھڑا زبر نظر آئے گا تو آپ کبھی آپ کو با کے بعد الف آئے گا، جیسے مالک یوم الدین. کبھی جو ہے ما میم لام کاف، میم پہ کھڑا زبر ڈال دی ایسا ہوگا. کبھی کیا کرتے ہیں وہ اب جگہ بچانے کے لیے، کیونکہ اگر مفسر کہتے ہیں اگر ہر جگہ پر کھڑا زبر نکال دیا جائے تو قرآن میں اتنا موٹا ہو جائے. قرآن میں اتنی جگہوں پر کھڑا زبر ڈال ڈال کر جگہ بچانا، الف الف تو آپ کو بار بار الف، ایسا لگا قرآن پورا الف الف سے بھر جائے گا. اسی لیے مفسر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سہولت ہے لکھنے میں کھڑا زبر، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ طریقے پہ لکھنا پڑتا. اگر یہ با الف پھر یہ بی یا، تو با الف یا وہ اتنا قرآن میں آتا، اتنا قرآن میں آتا کہ لوگ سمجھتے شاید الف اور اتنے جگہوں پر، اور حجم بھی بڑا ہو جاتا قرآن میں. اس کے لیے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی زبان ہے، یعنی کہ اس طریقے سے بھی محنت کی گئی کہ کھڑا زبر ڈال دو تو جگہ بچ گئی اور اسپیس بھی بن گیا. ایسے بھی لکھ سکتے تھے. تو بعد جب ایسے بھی لکھا گئے تھے مالک عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن میں کو جمع کیا کہ دونوں کی رعایت کی ہو جائے. مالک یوم الدین میم لام کا کھڑا زبر ڈال دی مالک یوم الدین، وہ بھی ایک فائدہ ہو گیا. یہاں پر بھی ون سائڈ آپ ایسے پڑھے چاہے ایسے پڑھے، لکھنے کا طریقہ تو الگ الگ دکھ رہا ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ اس میں بھی آپ ایک بڑھا با اب ذرا یہ بڑا ہو گیا، یعنی الف کے بعد جو آتا ہے حمزہ وہاں پر تصور کرے کہ جزم آ گیا. جزم مانے رک جاتا ہے، جیسے با بی بو ہے، با بی بو. اور ایک ہوتا ہے ب، اب کچھ بھی پڑھے نہ با پڑھ رہے نہ بی پڑھ رہے نہ بو پڑھ رہے، یعنی چوتھی چیز اسٹاپ. اگر آپ کو اسٹاپ کے جیسا کچھ جزم لگ رہا ہے اور الف آ رہا ہے تو اس کے بعد وہ مد رہتا ہے با. اور اس کے اندر الگ الگ قسمیں ہوتی ہے. بات تو چھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کافی لمبا ہے. قرآن مجید میں یہ بہت کم ورڈ ہے جس کے اندر بہت سارا کھینچا آتا ہے، تو ایسے بہت وہاں پر بیوٹی آتی ہے. با تا با بی با فبأي آلاء ربكما تكذبان. رکتے وقت پہ تھوڑا سا ایک پرمیشن اور مل جاتا ہے، رکنے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی ہے نا، تو وہاں پر شیخ سدیس کو آپ نے دیکھا بعض جگہ پہ اب بات حالانکہ اتنا لمبا ہے نہیں، نیت ہے، لیکن رکتے وقت پر تھوڑا اور مل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قراءت کا کچھ حق ہے، تو لیکن زیادہ بھی نہیں. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے یہاں پر سے دیکھا، یہاں ایک واول دو الفابیٹ ہے. پہلے الفابیٹ پر واول زبر ہے اور دوسرے پر واو ہے. واو پہلے پر زبر اور دوسرے پر جزم اور نیچے یا ہے. ایک میں واو ہے ایک میں یا ہے. باؤ بائے. اب بدل گیا. با بی بو بن 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 با بی بو با بی بو با بی
باؤ بائے باؤ بائے شکل بدل دی. اس کا ایک طریقہ ہے, یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک ہے ابا ابا اوبا اتا. یہاں پر دیکھیں آپ دو ورڈ کو عرب کے لوگ الگ الگ نہیں لکھتے کیونکہ اس میں پھر اسپیس مل جاتی. پھر قرآن میں اتنا بڑا عربی سٹائل لکھنے کا سٹائل ہی الگ. تو با 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 دونوں با کو ملا دینے سے تصدیق بن جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں شدہ. شدہ یعنی دو کو مرج کر کے ایک آواز آتی ہے. ابا 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 اوبا اتا 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 اتا. قرآن میں نا بتا, قرآن میں ہے تبا, تو یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رکنا, سکون سکون. اب کچھ حرکت نہیں, سکون میں رہو, کچھ حرکت نہیں. حرکت کیا ہے کرنی, ایک آدمی سکون. اب ابا نہ حرکت ہے. اب اب او ات 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 آپ نے اگر یہ اچھا پریکٹس کر لی تو آپ کو آہستہ آہستہ ایک ورڈ کتنے طریقے سے پروناؤنس ہوتا ہے, یعنی کہ ایک الفابیٹ 8 طریقے سے پروناؤنس ہوتا ہے. آپ نے اس کو اچھا دماغ میں بٹھا لیا. اب اس کے بعد آپ کو یہ دو 2 لیٹر ورڈ اور ٹرائی لیٹر ورڈ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کے لیے با 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 فتحہ با, الف با با پیش با ضمہ بو واو بو, ایسا. آ فتحہ آ با اب جزم اب اب. اب ادھر آتے ہیں 11 ٹرائی لیٹر ورڈ. آ فتحہ آ جزم ام تا فتحہ تا تا آ کسرہ ای ہا جزم اے کسرہ آئے گا تو ای لگے گا, جزم آئے تو رکے گا. اے دا کسرہ دی اے دی. با فتحہ با عین جزم دال ضمہ دو با دو. بتا ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ پڑھتے جائیں. آخری میں ادھر آئیں گے, یہاں پر ایک تھوڑا سا پڑھتے ہیں. آبا آ با دن آ لا بل او تی لا. اب ادھر کھینچ رہا ہے آمنا, کہاں ادھر کیا ہے دیکھ لینا. ارے یہاں ملتا ہے, یہ ایسا ہے. اس کو ایک بورڈ آپ گھر میں رکھیے, ایک پیپر ایسا لگائیے. میں انشاءاللہ کل وعدہ کیا تھا آج پورا کروں گا, میں فیس بک پر ڈالوں گا, تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, کر کے اپنے گھر پہ لگائیے. اور ایک ایسا بورڈ آپ گھر میں لگائیے, تھوڑا انویسٹ کریے, تھوڑے دن میں آ جائے گا. آمنا ادھر قا پیش او وا شدہ و و. شدہ مطلب ڈبل پڑھنا, ڈبل واو. اس کا پو سے لگے اوبا اوبا تا تنوین تن اوبتی او آ آ. اب اس کا پروننسیشن آ با تا تھا بھی پڑھتے پر ہمس کے ساتھ, زیادہ تھا نہیں. یہ جو تا ہے تھوڑا زبان دانت کو لگ رہا ہے. جیم ہا ہا خا خا خا. ذرا ہمارے مدینہ مشکلتا دیکھیں اس کو ذرا گول بنانا, خا نے پڑھنا. خا دال دال, یہ زبان جا کے اوپر لگتی ہے دال. اسموتھ را, را پہ زبر ہو پیش ہو تو را, زیر ہو تو ری ری. جیسے آپ کہتے ریحا, اگر آپ کہتے ہیں اگر را ہے تو رحمن, را موٹا پڑھنا. زا باہر زبان نہیں نکالتے, دو دانتوں کے درمیان اس کو اسٹریس کریٹ کرتے. سین سیٹی شین صاد صاد ضاد, پھر ایک طرف ضاد عین عین, یہاں سے نکلا عین عین, یہ ہڈی ہل رہی عین
عين أعبد غين فا. یہ دانت کو لا کے ہم ہوٹ کو در فا خاف نے بننا ہے. خاف یہاں سے نکل رہا ہے, یہاں سے نکل رہا ہے. یہاں پر آپ انگلی رکھ سکتے ہیں, پینسل رکھ سکتے ہیں, آپ کو ایسا لگے اچھا. لام میم ایزی ہے تو سوری. نون واو ہا نون ہا واو یا. تو الحمدللہ یہ ہمارا کورس ختم ہوا. آئیے آج ہم آپ کو, کل ہم نے روشن کا تعارف سنایا تھا, آج ہم آس اسلام میڈیا کا تعارف سنانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا شیخ معین عمری صاحب ہم کو نیٹ کنیکٹ کریے انشاءاللہ, تاکہ ہم ہمارے سامعین کو آس اسلام میڈیا کا تعارف بھی دینا چاہیں گے. کل پھر میں آپ کو انشاءاللہ دہراؤں گا 1 گھنٹے کے اندر عربی کیسے ریڈ کر سکتے ہیں. جب یہ ورڈ جماتے انشاءاللہ ایک دن آیت کے اندر کیا ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں, جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے آ جاتا ہے. اس کے بعد کسی اچھے قاری کو آپ جو ہے سنتے جائیے اور فالو کرتے جائیے. شیخ مشاری عفاسی کو آپ سنتے جائیے, رک رک کے اور آیتیں فالو کرتے جائیے, انشاءاللہ آ جائے گا. چائنیز ماشاءاللہ, چائنیز ہمارے کون ہے آڈینس میں چائنیز. چلیے ہم چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے آڈینس کو نظر آ رہا ہے؟ ایک نظر. ارے واہ, تھوڑا اس کو اور نہیں ہوگا. ارے واہ, تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ 5-6 سال سے کئی عالموں کی, کئی اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے والوں کی, کئی انٹلیکچوئلس کی, کئی ماؤں کی, کئی بہنوں کی, کئی آڈینس کی, کئی سامعین کی, سب کی دعائیں ہیں. اور ہم کو پتا بھی نہیں کتنے لوگوں نے اس کو فارورڈ کیا, کتنے لوگوں نے لوگوں سے جا کر آس اسلام میڈیا ہے, آس اسلام میڈیا. سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم کو دین اسلام سے متعلق غلط فہمیاں جو دور کرنے کو عطا فرمائے. یہ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں آس اسلام پیڈیا. آس مانے پوچھو, اسلام پیڈیا سے پوچھو .com پہ جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا. یہاں پر انگلش ہے, عربک ہے, اردو, ہندی, تیلگو, گجراتی, مراٹھی, بنگالی, ماشاءاللہ بہت ساری اس کی. آئیے دیکھتے ہیں. پھر اس کے یہ پہلا پیج آپ ایسا ملے گا آپ کو. یہاں پر ڈونیٹ بٹن ہے. پہلے بتا دینا شاید صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں بھول نہ جاؤ. ڈونیٹ بٹن ہے لیکن انڈیا سے فارن سے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں آرٹیکل ہے. آپ کو آپ کے بچوں کو اگر آپ ویکینڈ پروگرام دینا چاہ رہے ہیں بچوں کو, تو آپ جو ہے بچوں سے کہیے کہ ریلیٹ یور ریوارڈ, ویکینڈ ریوارڈ ود دا انفارمیشن, ود دا اکیڈمک ڈسکشن. بچوں سے کہے کہ آس اسلام میڈیا پر جائیں, آرٹیکلس پر کلک کریں اور کوئی نہ کوئی آرٹیکل اس میں سے اٹھائے. اب اس کے اندر جو ہے A to Z جو ہے پورے آرٹیکلس ہیں, تو بہت ہی اسٹرکچرڈ اور پورا انفارمیشن. اب اس کا جو اسٹائل ہے, آج کے جو لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں وکیپیڈیا کے, اس اسٹائل میں لانے کی الحمدللہ کوشش کی گئی ہے. جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی, اس کا جو سرور ہے امیزون امریکہ کا استعمال کیا گیا نمبر 1. اور اسی طرح بنگلور کی ایک بہترین ٹیم کو آؤٹ سورس کیا گیا ایک کمپنی کو, تاکہ ٹیکنالوجی وائز اچھا, اور اس کے اندر لائف ریٹ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے وکی سائز فارمیٹ میں اسٹرکچر اینڈ کمپریہنسو اور وکی سائز. تو آئیے دیکھتے ہیں معین عمری صاحب کس کو کلک کریں. کوئی ایک آرٹیکل یہاں پر بتائیے. اولیو, یس, وومن ان اسلام. اولیو, اچھا اولیو. تو اب کیا کہتا ہے اولیو زیتون کے بارے میں. اب دیکھیے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آرٹیکل. یہاں پر آپ وکیپیڈیا میں جیسا ہوتا ہے ٹیبل آف کنٹینٹ, اس کے بعد جو ہے یہ نیچے تک چلتا رہا, آپ نے اسکرول کیا, پڑھ لیا, اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ سب باتیں آئی کہاں سے. تو جس نے جو کہا وہ ویب سائٹ کا ہم نے یہاں پر لنک ڈال دیا ہے. مزید پڑھنا چاہے تو وہاں جا کر پڑھتا. یہ ایک پیج کو ابھی تک کتنے لوگوں نے دیکھا؟
1300 तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों का सवाब मिल गया बैठे बैठे, यानी हम जा कर 1000 लोगों ने, और इसको 9.4K पीपल ने लाइक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मतलब है कि जब ये फेसबुक पर गया तो वहाँ की भी रेटिंग दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आगे बढ़ाइए, आपको भी सवाब मिलेगा। अद्दालु अला खैर, अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ आपने यहाँ पर ऐसे किया तो आपसे पूछेगा व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पर भी आप जीमेल में सेव कर लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको जो है अपने पास डाउनलोड करके रख लेना चाहते हैं, हर आर्टिकल को अल्हम्दुलिल्लाह एक टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। आप सिंपल जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो PDF फॉर्मेट में आपके पास वो आ जाएगा। कभी कभी आप इसके अंदर फेस करते हैं टेक्नोलॉजी, तो फाइल रिफ्रेश करिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपको जो चाहिए मिल जाएगा। या फिर आप हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है, इसके अंदर आप शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, या इसी तरीके से भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये इंटरनेट स्लो होने से। हाँ, इंटरनेट स्लो होने से भी होता है। यहाँ वैसे जो है ना, यहाँ पर जो है करेक्ट अस और करेक्ट योरसेल्फ, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल पे आप तनकीद कर सकते हैं खुलकर। किसी भी आर्टिकल पर अगर आपने साबित कर दिया कि आपके पास का जो आर्टिकल है इससे ज्यादा ऑथेंटिक है तो हम उसको डालें, हमारा निकाल, या इसमें कोई गलती है तो हम रिमूव करेंगे। ये है पब्लिक से वादा, करेक्ट अस। अब ये जो पहला पेज है इसको जो है 1 लाख, क्योंकि खरीद में क्या हुआ, इसको पूरा रिफ्रेश किया गया तो पुराने व्यूअर्स पूरे खत्म हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3-4 महीने के अंदर फिर 1 लाख आ गया, अल्लाह का शुक्र। यानी कि 5 साल से जो व्यूअर्स थे हमारे बिल्कुल वापस जा चुके थे। ऐसा होता है कभी अचानक एल्गोरिथम उसका जो रिफ्रेश किया आता है, गूगल बहुत सारे नए नए पॉइंट्स लाता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कुरान 18 ज़बानों में, अब यहाँ ज़बान है अलग अलग, जो भी आप ज़बान में चाह रहे हैं। अब कुरान पढ़ना चाह रहे हैं तो कुरान पे क्लिक करिए। अहादीस बेसिक, आपको जो भी ऐप्स है बेसिक, अगर कोई न्यू मुस्लिम है जिसने इस्लाम कबूल किया है और आप उसको बताने आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल आप उनको कहिए भाई रोजाना तुम इसमें से थोड़ा सा पढ़ो और मुझे व्हाट्सएप पे बताते रहो, वो आपके पास पढ़ेगा। तो बेसिक चीजें, फैमिली एटिकेट्स, क्रीड यानी अकीदा, एटिकेट्स क्या है, फैमिली सिस्टम कैसी होती है, बताया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। फिर उसके बाद पॉडकास्ट है, खुतबात है, बहुत सारी चीजें अभी डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी बीटा वर्जन है। बीटा मतलब ये है कि अभी टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत सारे पॉलिसी हमने इसको भी बीटा वर्जन ही रखा है। स्कॉलर व्यू मतलब 24/7 चैनल, वीडियो गैलरी। अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो के बयान भी नजर आएंगे। बयान वीडियो मोर में जाएंगे, ई लाइब्रेरी, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, 73 लैंग्वेज पार कर चुके हैं ई लाइब्रेरी में। देखा आपने कोई भी बुक अगर आप बस क्लिक करते हैं अल-वला वल-बरा तो आप जो है बस डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए। और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपका सपोर्ट करना चाहते जो गैजेट्स है वो सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। कोर्सेस है, आपके बच्चे इंजीनियरिंग में है, आपके बच्चा जो है PG लेवल पर है या IT फील्ड में है, इंजीनियरिंग में है, तो उनको जो है बस जाना है और आप उनको यहाँ पर खान अकेडमी है, अली सर, फिर उसके बाद फ्री वीडियो लेक्चर्स है, आप इसमें जाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। मैंने एक बात नौजवानों से कहा, उन्होंने कहा कि हमको इंजीनियरिंग पढ़ाने आते लेकिन हमको क्लास में क्या समझ नहीं आता, तो मैंने कहा कि आप हमारे स्कूल जाइए, पूरे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मैनेजमेंट, IT जो भी आप देखते हैं उसके अंदर आपको आगे बढ़ाया गया। काफी मेहनत लगी है, 65 लोग मुख्तलिफ जगहों से इसको काम कर रहे हैं। सब बाद वेबसाइट गिर जाते हैं तो खैर हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपडेट करते रहें। खान अकेडमी और इसी तरीके से ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, इसके अंदर आपको सारे जो है तफसीलात मिल जाएंगे। अगर आप इस पर जाकर
क्लिक करेंगे, 2-3 मरतबा रिफ्रेश करेंगे कि कभी कभी वेबसाइट्स के प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। तो अब इसके अंदर जो काफ़ी कोर्सेस है, यानी कि इसके अंदर n नंबर ऑफ कोर्सेस, n नंबर ऑफ फील्ड से रिलेटेड कोर्सेस है। इसके अंदर ढूंढते हैं आपको कैटेगरी मिलते चले जाएंगे, बहुत किस्म की कैटेगरी इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अंदर लिस्ट भी होती है कोर्स। अब मिसाल तौर पे आप इधर जाते हैं, इनरोल करना है तो आपको और भी फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ कोर्सेस है, यहाँ कोर्सेस पूरी लिस्ट मिलेगी आपको। अब आप खुद पढ़ लें। आपको अगर कोई डिजाइनिंग करना है, कोई टूल सीखना है, कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो उस पर जाए, आपका अपना फील्ड और सेल्फ लर्निंग करें। कि हिंदुस्तान में और बहुत ही बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग की गई, जो टॉप प्रोफेसर होते हैं उसके बाद उसमें डाल दिया गया फ्री में। तो हमने देखा कि लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, तो हमने अपने पास इस बहाने लोग जो है ना इस्लाम की तालीमात भी उनको पता चलेंगी और इससे मुतालिक भी गलतफहमियां दूर होंगी। तो इस तरह से कोर्सेज बने हुए हैं। तो अब आइए हम आगे चलते हैं हमारे मकसद की तरफ कि आज इस्लामपीडिया में कोर्सेज की, यानी बच्चों के हर फील्ड की गुफ्तगू की गई है। मोर में आप जाते हैं, मैनुस्क्रिप्ट इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर अब तक हाथ जो भी लिखे 26 हाथ के लिखे नुस्खे मौजूद है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अपलोड किए हैं। यहाँ पर आप मैनुस्क्रिप्ट भी देख सकते हैं, आप खुद खोल कर देखिए। कंपेयर स्टडी, मैनुस्क्रिप्ट, आइडिया बैंक, आंसरिंग एलिगेशन। तो अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 20 ज़बानें पार कर चुके हैं, कुरान में 18 ज़बानें पार कर चुके हैं। अगर हम जो है ई बुक्स, ई लर्निंग की बात करते हैं तो 73 लैंग्वेज पार कर चुके हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि रिसर्च कैसे करें। ठीक है, ये तो हमने रिसर्च करके डाल दिया। एक आदमी ख्वाहिश होती है कि मैं खुद रिसर्च करूँ, तो हमने और एक सर्च इंजन बनाया है 100 लैंग्वेजेस में। तो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से खींच के लाएगा। मिसाल तौर पर गूगल में आप कोई कीवर्ड डालते हैं तो आपको ओरिएंटलिस्ट के वेबसाइट आ जाएंगे, ऑक्सीडेंटलिस्ट के आ जाएंगे, रैशनलिस्ट के आ जाएंगे, किसी के भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से आएगा। मैं हमारे ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, आप कोई कीवर्ड वहाँ पर लिखें कि मैं वो कीवर्ड किस पे तलाश करूँगा। यहाँ देखिए, ये आज इस्लामपीडिया को जैसे मैंने क्लिक किया इंग्लिश में तो ये पहला पेज आया। ये अल्लाह, कोई भी आएगा अल्लाह के बारे में, तारुफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसको अपडेट करते रहते हैं हम लोग। सफर अभी रमजान मुबारक का अपडेट करेंगे, करंट इशूज। पिलर्स ऑफ इस्लाम, एक मुसलमान के लिए बेसिक तालीमात के लिए। विमेंस वर्ल्ड है, इसके अंदर बच्चों के लिए कार्टून्स है। आप जो है कम से कम जो है 1000 घंटे का और उससे भी ज़्यादा, यानी अगर बल्कि यहाँ तक दावा किया जाए कि 365 डेज भी अगर आप लगा कर रखेंगे तो उसके अंदर कार्टून्स है अरबी में। बच्चों को अरबी भी आ जाएगा, इस्लामिक कार्टून भी सीखेंगे। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐप बनाए हमने, बहुत सारे इधर भी ऐप्स है। इसमें एक और एक है फीचर, एक प्रोडक्ट है सर्च, AAP सर्च इसका नाम। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने एक AAP सर्च आएगा। ये देखिए, आज इस्लामपीडिया के अंदर सर्च करना है तो ये ऊपर का है। लेकिन अगर आप पूरे दुनिया के ऑथेंटिक वेबसाइट में अगर आपको करना है तो इधर, तो कोई भी आप जो है कीवर्ड कोई ऑनलाइन है या मैं अपनी तरफ से सर्च करूं, सजेस्ट करिए सर। इस्लाम इज अगेंस्ट टेररिज्म लिखा हुआ है, किससे ने लिखा? अच्छा, इसको हम अरबी में लिखते हैं, इंग्लिश में अरबी में देखते हैं, अरबी कीबोर्ड में है। टेररिज्म मारते हैं। अगेंस्ट वहाँ पे कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अगेंस्ट यानी आप कुछ करना चाह रहे टेररिज्म। देखा आपने, आपके लिए कीवर्ड भी आ गया इधर तो माशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं कि अगेंस्ट टेररिज्म में क्या लिखा हुआ। एक एक कीवर्ड लेता है वैसे। अब रमजान आ रहा है, सिर्फ टेररिज्म मारिए तो उसके बाद देखिए आप। अब यहाँ पर जो है हम मारते हैं रमजान या
رمضان رمضان اب رمضان آ رہا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے. تو کتنے ہیں دیکھیے آپ, 21 22 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ 69 پیجز ہیں. اب اس کو ہم جو ہے اس کو ریفریش کرنے والے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کا ریفریش کر, ابھی تو صرف اسلام کیو کا بتا رہا ہے, لیکن n نمبر آف ویب سائٹ ہے, n نمبر آف ویب سائٹ سے لا کر بتائے گا. اس کو تھوڑا سا ریفریش کرنا, بیٹا ورژن ہے, بعد کا ٹیکنیکلی کوئی بات نہیں, ہم اس کو آج رات میں درست کر دیں گے آپ کی خدمت کے لیے. آئیے ذرا عربی میں ہم کوئی کی ورڈ مارتے ہیں عربک میں, یہاں پر تو عربک نظر نہیں آ رہا. انپٹ لینگویج, کوئی لینگویج ایڈ کر سکتے ہیں, مشکل لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم واپس جاتے ہیں. وہاں سے کی بورڈ سے یس اسکیپ دبائیں, کونے کا سب سے کونے کا اسکیپ. اب اس کے اندر ہم عربک میں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. عربک کی بورڈ, عربک کی بورڈ, عربک کی بورڈ. یہاں پر میں گیا عربک کی بورڈ لانے اور مجھے عربک کی بورڈ مل گیا انشاءاللہ. اب میں یہاں پر جو ہے الصوم مار رہا ہوں. اس کو تھوڑا اسکرال کر کے اوپر لے لیں. اچھا, تھوڑا سا اسکرال کر کے اوپر لے لیں. ایسا, ہاں اچھا. الصوم, الصوم, ٹھیک ہے. میں نے اب یہاں سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو. اس کو کی بورڈ سے Ctrl+C سے کاپی کریں اور Ctrl+A سے سلیکٹ آل, Ctrl+A یہ آئے, اس کے بعد Ctrl+A سے سلیکٹ آل دین کاپی. یہ آ رہا, یہ آ رہا, اوکے. پھر سے جا کے اس کو اسپیس مارے دیکھیں, آخری انشاءاللہ آ جائے گا اللہ نے چاہا تو. وہیں پہ اوپر, ہاں اس کو ایک اسپیس دے دیں, وہ صومال چلے جائے گا. وہ صومال کی وجہ سے پرابلم ہو رہا. کلک کریں اس کو, اسپیس, یس, الصوم الکبیر, اوکے. کاپی نہیں ہو رہا, الصوم, خلاص, بسم اللہ, انٹر. ہاں انٹر, اس کے اوپر جائیں, وہاں پہ ڈائریکٹ سرچ کا آپشن ہے. اسکرال کریں, اسکرال اوپر کی طرف. ہاں بحث سرچ, ہاں سیم بحث سرچ کریں, وہ خود بخود وہاں پہ کاپی ہو جائے گا. تو ہم نے جو ہے یہاں سے بدل کی بورڈ ہمارے پاس, ارے نہیں آیا, اوکے کوئی بات نہیں, قدر اللہ, ہم نے کوشش کی. تو آپ نے بتا عربی میں ہم جو ہے نا کسی بھی ویب سائٹ پر جائیں گے, اوکے, جا کر جو ہے وہاں سے ہم عربی کا کھینچ کر لائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں جو ہے ایسا کرتا ہوں, آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لاسٹ بائٹ ہم ڈائریکٹ ایڈ کریں گے. ہم عربک ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے رمضان کا کی ورڈ اٹھا رہے کہ اس پہ کاپی نہیں ہو رہا, یہ سپورٹ انشاءاللہ آ جائے گا. اسلام پہ
आस्क इस्लाम मीडिया का सर्च इंजन है। ये सर्च ओपन करें, उसके बाद ये लोग तो उसमें भी वर्चुअल है और एक आइडिया है, अगर आपको ये है तो यहाँ पर भी एक है, देखिए आप वो तो अरबिक, यहाँ पर भी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं आपको और एक रास्ता बताता हूँ। बहुत सारे रास्ते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। अब देखिए मैं आपको और एक रास्ता बताऊंगा। बिस्मिल्लाह, अरबी में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से हम कीवर्ड ला सकते हैं। बाद टीवी जो है हर एक के गैजेट्स अलग अलग होते हैं, ये अरबी में खुल गया तो अरबी में भी हम देखते हैं यहाँ पर सॉन्ग का वर्ड है, अगर ये कॉपी होता है तो यहाँ से ये कॉपी नहीं हो रहा सर, तो ये हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। मैं बस आपको कीवर्ड कैसे डालते हैं, कैसे जो है उससे आप भी खुद अपने पास कीवर्ड डालिए। आपका जो मेरे पास जो फ्लो कीवर्ड है वो इंग्लिश है, इस वजह से सारे जो है आपको हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस पे क्लिक करिए, गूगल का लिख दें एंड्रॉइड कीबोर्ड इनपुट लैंग्वेज, तो नहीं इसको हम बाद में हल करेंगे। तो सामने करम मैं आपसे बता, मैं इंशाल्लाह कल फिर आपको अरबी का कीबोर्ड लाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी मुझे जो चीज़ बताना आपको कि आपके पास फ्रेंच में अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप फ्रेंच, आपको बस सिंपल क्या करना है, इसके अंदर जाना है। अभी ये नेट यहाँ पर सर्च इंजन का एक आपको जो है एक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है वो इंटरनेट का काम, इंटरनेट का है, कोई बात। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज के हद तक मैं इसी पर इत्तेफाक करूंगा। कल जो है फिर से मैं आपको अरबिक कीबोर्ड लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको कल बताऊं। कल हमारा फिर और एक, जैसा कि मैंने वादा किया 3 दिन पढ़ाऊंगा, तो कल भी आपको फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, ताकि कल के नए जो ऑडियंस आते हैं तो उनको भी पता चलेगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए आप इंटरनेट से जोड़िए, उनको रिलेट करिए, अरबी पढ़ाइए बच्चों को, मखालात यहाँ पर भी ऐसे ही है, उर्दू में भी ऐसे ही है, ये सब चीज़ें होता है। यहाँ पर सिंपली फ्रेंच में अगर आप जो है अरबी में मारना है तो आप अरबी में लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू दान हजरात हैं तो उर्दू में पढ़ सकते हैं आप, माशाअल्लाह। शेख अब्दुल वासी उमरी इसके जिम्मेदार है। अरबी में शेख अब्दुल रहमान मदनी ने काफ़ी मेहनत की है, शेख नुरुद्दीन उमरी साहब ने काफ़ी मेहनत की। तेलुगु में सादिक साहब और अब्दुल गफ्फार उमरी जो पैडना के रहने वाले, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और कन्नड़ा के अंदर नाम क्या है हमारे, उमर हरिहर है, और शेख नुरुद्दीन उमरी भी कन्नड़ा के जानने वाले। यहाँ पर उर्दू में देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खूबसूरती के साथ है। थोड़ा बहुत अभी मोबाइल कंपैटिबल और गैजेट्स के हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि मौत बहुत है, लाखों पेजेस है, तो उसको कम करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी चाहिए। और आप लोग भी जो है, आप जब इरादा करते हैं अल्लाह के राह में खर्चा करने का, तो ज़रूर आसिफ इस्लाम मीडिया को काफ़ी गैजेट्स की ज़रूरत है। काफ़ी हमें फिल्म जो है तकरीबन 2 लाख यानी कि 5 हमको पीसी, एप्पल पीसी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहेगी तो हम खेल पाएंगे। और इसी तरह हमको एक कंपनी को पे करना है जो तकरीबन जो है अभी एक 5 लाख का ऐसा काम रुका, जिसकी वजह से जो पूरी टेक्नोलॉजी आपको ऊपर नीचे नज़र आ रही है, इसको सीधा कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं। और एप्पल का ऐप भी लाना, एंड्रॉयड का ऐप मौजूद है, अगर आप एंड्रॉयड वाले हैं तो आप डाउनलोड करिए। तो इंशाल्लाह आप जब भी अल्लाह के राह में खर्चा करने की बात करते हैं तो एक मरतबा आसिफ इस्लाम मीडिया को जरूर याद रखिए। आपको सिंपल बस इतना करना है कि आप ये जाएंगे, फर्स्ट पेज पर जाएंगे और इंग्लिश में जाएंगे। अभी अभी नया आया है डोनेशन बटन, इसको और इम्प्रूव करना है अभी, या डायरेक्ट आप मंसूर साहब से कनेक्ट कर सकते हैं। 93909 93901 93909 93901, यहाँ पर डोनेट पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा डोनेट बटन पर आप चले जाएंगे। तो आइए फिर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मैं ये सब
चाइनीज पेज है, इसको भी डेवलप करना है। फ्रेंच, रमजान मुबारक से पहले फ्रेंच, रशियन, कन्नड़ा, गुजरात, तमिल और उसी लैंग्वेज है स्पेनिश, ये सब आपको अतम दर्जे में इंशाल्लाह आने वाला है। तो आने वाले इस रमजान में काफ़ी अचीवमेंट है, कुरान पीढ़िया है, अरबी ज़बान में दीनी मदारिस के तलबा के लिए। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं एक इसी टॉपिक के साथ फिर एक मरतबा आऊँगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 100 हराम और हलाल की लिस्ट ऑफ हराम एंड हलाल, 100 एग्जाम्पल्स, 100 टॉपिक्स में हलाल और हराम क्या है मैं आपके सामने पढ़ूंगा और तशरीह करूंगा, ताकि हम जानवरों में हलाल और हराम क्या है, प्रोडक्ट्स में हलाल और हराम क्या है, इस्तेमाल के क्रीम वगैरह में हलाल और हराम में कैसे फ़र्क करें, कपड़ों में हलाल और हराम कहते, खाने पीने में हलाल और हराम कहते हैं, शादी ब्याह में हलाल और हराम कहते हैं, ये सब चीज़ों में, देखने में हलाल और हराम क्या है, सुनने में हलाल और हराम क्या है, बोलने में हलाल और हराम क्या है, एक पूरे अकीदे के हलाल और हराम, इबादत में, मामलात में, मोहब्बत में, नफरत में, एक लिस्ट है, 100 लिस्ट हलाल और हराम की आपके सामने पेश करने में साथ करूँगा। तो फिर इजाज़त दीजिए हमारी पूरी टीम को, आपके खादिम अरशद बशीर मदनी को www.askislampedia.com फैलाते रहिए, तबलीग का काम भी करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।